Good morning, Luzon, Visayas, and Mindanao. Good morning mga paps, no? So, napita sa atong regular live sa short shift guide, no? So, July 20 na, July 20. So, update sa result gapon, 2 p.m. 448. Dayon, 029 yung balik, no? O 079. Kaya lang po, slide ato ana sa 079, no? Kaya to kuan man. 705, 704 or slide na. So karon sa July 20 kani atong guide mga paps, mo ni atong guide na si guide 1 dia, guide 1, guide 2, iska, double, triple, pag triple all, zero, maintain, pabuhagay, QP kana. So kana lang mga paps atong guide karon, no, sa July 20. So mayong buntag sa tanan og daghang salamat kaninyong tanan.